Hello guys, welcome to my video. We are going to explore an adventure that where the sea meets the stone at Hidden Cave in Santa Fe. Enjoy watching! 1 hour later. Hours later. Ambot lang. Dadiri matong may lango po. 3 hours later. Dito po matunon. Magkita ko ba yan? A few moments later. So sa wakas guys, narating din natin yung pupuntahan natin. Ligo biyo ko. Sure eh. Oo man. Ilang video. Dili. Sumag kukas pagit siya.
Kaya man. Sige. Ikaw naman mag-video. Bakit dito ako? Huh? Bakit? Ano Panabi inong. Panguros anay. Basin lawom ina ah. No. Mabaw. Tabang sa tubig. Tuligo. Tabang man ang tubig. Laro? Like nakahol. Yan sa icon. Focus lang. Focus mo. Astag pa oli lat sara.